Batangas guys, papakita namin sa inyo yung mga ginawa namin dito guys. Tara guys, samahan kami. Yeah. Pasok tayo dito guys. Guys, bali ito nga pala guys yung una namin ginawa dito guys. Yung day 1 namin dito guys. Yun guys. Nagkabit kami ng PO stone, saka yung clothed panel guys, saka yung console guys. Ngayon, kaya dito natin yung TV guys. At pinagyan din natin dito guys ng ilaw. Yun guys. Ito guys. Yan. Mga soap close that guys, mga post open guys. Ito yung unang natin ginawa dito guys sa ano, dito yung panguna natin PO stone na yun guys, tapos floated panel guys. Gagataan dito guys, yan yung panguna natin ginawa dito guys. Tapos ito din guys, gusto din natin ginawa natin ito dito guys. Yan. So kasama to sa ginawa natin guys ng day 1 guys. Yan. Yan. Kasama yan. Kapitan ng floated. Tapos itong UV board. Yan guys. Ginawa natin dito guys. At ito na guys. Yung pangalawang balik namin guys. Naka-6 na araw kami guys. Ginawa na namin itong kitchen guys. Pati ito ko na. Dito, nagkabit kami ng floated guys. Yan. Pati sa yan, nagkabit kami ng floated. Tapos itong kitchen guys. Yan. Itong kitchen na yun guys. 6 na araw kami dito guys. Ginawa namin. Yan natin yan guys. Yan guys, lahat yan siya. Bali ito guys, meron pala tayo dito guys na ito. Sige. Yan. Yung ginawa namin dito guys. Yan. Ginawa namin dito yan guys. Yan guys. Yan. Bali ito guys, meron tayo dito guys, pull out basket guys. Yan. Meron tayo dito guys, pull out basket guys na soft close guys. Tapos ito guys, ito naman ito guys, pintuan lang guys. Tapos naglagay din tayo dito guys ng drawer guys. Mga tatlo. Mga soft close yan guys na drawer. Pangalawang balik namin dito guys. Ito yung ginawa namin. Yan. Dito ganyan naman yung guys eh. Tapos dito may half carousel tayo dito guys na nilagay. Yan. Half carousel guys. Nilagay natin dito. Nilagay natin ng half carousel guys. Tapos dito guys, ano ito? Yung ano lang, condiments lang guys. Pang condiments. Tapos ito guys, wala ito oven. Lagay lang namin ito dito guys. Sinukat lang namin guys. Tapos yan, lagay namin dyan oven. Tapos itong ano ba guys. Yan. Tapos lahat ito kapito natin dito guys, mga soft close yan guys. Yan. Tapos naglagay din pala tayo guys ng ilaw dito guys. Ilalim guys. Yan. Pailalim natin. Naglagay din pala tayo guys ilalim guys. Yan, di ba? Yan. Dito guys, mga ilalim guys. Yan. Yan, ilalim guys, yan, nilagay natin ilaw yan guys, yan, ilalim yan guys. Naglagay tayo ilaw guys, yan sa ilalim. Yan. Yan yung mga kabuhan ginawa natin dito guys. Yan yung pangalawang balik namin dito guys. Ngayon, pangatlong balik namin guys. Punta natin yung ginawa namin ngayon guys, dito sa may ano niya. Dito sa pangatlong balik namin dito guys. Yan. Dito sa, bibigyan pala tayo ng may, ano pala. Yan. Ito. Meron natin guys. Ito yung pangatlong balik natin dito guys. Ito yung ginawa natin dito. Hagdanan guys yan. Ito yung ginawa natin dito guys. Close guys. Nilagyan lang natin guys kaysa nakaano kasi siya guys. Parang ano lang siya ganyan. Nilagyan natin ganito guys. Yan. Para magamit talaga yung space guys. Yan. Magamit talaga. Yan. Tapos mga kabitan ng mga bracket guys. Tapos meron pa pala tayo dito guys. Kasama ito guys. Lagayan nila ng ano guys. Yan. Yan. Lagayan ng ano guys. Washing machine guys. Yan. Yan. Hindi pa siya nakapix guys kasi yan. Hindi pa siya nakapix kasi ano guys. I-fix din yung ano eh. Yung washing dyan na ilalagay guys. Kaya gumagalaw pa siya. Yan. Yun lang guys. Dito guys. Yan. Yan guys. Sa mga gusto mong paggawa dyan, PM nyo lang kami. Pupunta namin kayo guys. Dito kami, Rosario, Batangas. Galing kami sa Caloocan. Yun guys. Maraming salamat guys.